જય દ્વારકાધીશ મિત્રો, કેમ છો બધા મજામાં? તો તમારો ફરી એકવાર નવા વ્લોગમાં સ્વાગત છે। તો આજે આપણે આવી ગયા હતા ખેતરમાં વરિયાળી દેખવા માટે। તો આપણે વરિયાળી તો ઉગી ગઈ છે, તમને પણ બતાવી નાખું। કોક જગ્યાએ ઉગી છે ને કોક તો જગ્યાએ નહીં ઉગી। તો મિત્રો અહીંયા દેખી લો તમે, અહીંયા ઘોડ ઉગી ગયો છે। देखो मित्रों, अँ उगी गयो। तो मित्रों हवे शियाळो आई गयो हतो ने तमे जोई लो केवुं ठार पड्युं छे। मित्रों अहींया खूब ज ठार पड्युं छे, तने देखातो हशे, जोई लो मित्रों, खूब ज ठार छे। अहींया आ हता आपणा एरंडा, आमे आपणे काले फुवाराथी पाणी वाળી नाख्युं हतुं। आपने हवे आ प्लॉटमां घऊंनुं वावेतर करवानुं हतुं, तमे जोई लो आपणे हमार आली नाख्युं हतुं ने घऊं पोखवानुं पण चालू थई गयुं हतुं। हवे ना हाथुं आपणुं ट्रेक्टर, तमे जोई लो वायर तोड़ी नाख्यो हतो नीले। जोई लो मित्रों, वायर आखो ढीलो तोड़ी नाख्यो हतो। अपने आने बांधी नाखीए। तो मित्रों आज तो आपणे घऊंनुं वावेतर तो करी नाख्युं हतुं, तो तेमां कबाड़ा बांधवाना हता। तो ट्रेक्टर त्यां पड्युं छे ने आपणे कबाड़ा बांधवानुं चालू ज छे। कबाड़ा बांध्या पछी आपणे नीक नाखवानी छे, एना पछी आपणे पाणी वाळवानुं छे। तमने आ व्लॉग केवो लाग्यो? सारो लाग्यो तो लाइक अने सब्सक्राइब करी नाखजो। आपणे पाछा मळीए नवा व्लॉगमां। जय द्वारकाधीश मित्रों।